कॉम्टेक रथ यूट्यूब चैनल तरफ आपण मानक बहुत बहुत शुभेच्छा एवं एस हरी एंटरटेनमेंट तरफ आपण मानक बहुत बहुत धन्यवाद एवं चलन देखा आज आसंता काली सरस्वती पूजा आम पिला माने केमिति सजबाज कर देखा देखते एवं पिला माने केमिति बाहर को सजासजी कर देखु सब लगी पड़ते कम आमर विक्रम भाई विक्रम भाई देखु पूरा ताला गछ बंचा को जाकि बांधुंट पिला माने पूजा केते खुशी अछ बहुत बढ़िया आकु चिन्हते पिला माने ये 100 वर्ष तारा ये आईआईडी राकेश कंधरपुर देखंतु आम फोकस बिल्डिंग एमिति जगतसिंहपुर एमिति इंस्टीट्यूट केबे कोवाडे नथबो करछंती सेही सोनामधन्य कंठशिल्पी अमित बहालिया हमें देखि हमें ठाकुर आनिया को जाउछंती देखंतु भांगी जो ये हमर ए भाई भांगी जो भाई पछटा भीतर चापी दो भीतर उठेलो एबे हम ठाकुर आनी को जाउछु देखंतु गाड़ी तैयार है सैलानी ठाकुर आनिया पई ये हमर ड्राइवर दीपू भाई आ हेल्पर होचंती विक्रम भाई सूता बांधी शिखि पारे ना जाए तथापि बहुत कष्ट हाय पिला माने हम जाउते ठाकुर आनी के आसीबो वोट करतबो होला आमे फिरल तमरा ए लाइट पे सुबेंदु बुझिलु तुम नाम चल विक्रम आइला विक्रम पछरे छो नडिया भांगा हला उठे हरि बोल रेकॉर्ड पका वाली ना अरे वाला विक्रम आसो को दासु ए विक्रम को दासु ना विक्रम गाड़ रे से गाड़ रे चलो चलो दीपे को तो गाला पटल सब लांटी में ना चलो चलो पिला तीन जन बस बेटी जाऊँ आज यही वर्ष ना बोली कहला भाई मोटे भणजा आम ठाकुर नवा स्थान रे आम पहुँचलुनि ओल्लुंट आम पिला माने देखंतु भाई कोटा कार देखिला तमे परा डेना वाला देखि इथा तमरो सार कले ना ଟିକେ छोट गिरी करबो 3 फुट बोल 3 फुट कोन आमे तो जते छोट करिया माने ते बड़ होइजो 3 फुट आ छोट फुट नहीं
ଆଠଣ ଛୋଟ ହଁ ହଁ ସାତ ଅଛି ଆଉ ଜଣେ ଦେଇଥିବା ପଇସା ତାର ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ହଉ ଆମର ଉଠା ହଉ ଆମେ ଏଇଟା ଉଠିବ ତମ ଭାଇ ଦେଖ ଇଏ ଯାହା ତ ସେ ପଇସା ଗୋଟେ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ ପିଲା ବି ସବୁ ପିଲା ପଇସା ଦେବେ ସବୁ ପିଲା କଣ ପଇସା ଦେଇନାହାନ୍ତି ସବୁ ଦେଲେ ଦେଲେ ନାଇଁ ଆଉ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ଖୋଜିଲେ କେମିତି ତାଙ୍କର ସବୁ ଝିଅ ପିଲା ସବୁ ପିଲା ପଇସା ଦେବେ ଭାଇ ଟିକେ ଭଲ କରି ବାନ୍ଧିବ ପେପରଟା ବାବୁ ବୁଲି ଯା ଏଇଠି ବୁଲି ଯା ବାଜେ ଧୀରେ ଉଠିବି ନିଅ ସିଧା ହଁ ସିଧା ଟାଣ ମୁଁ ଟାଣି ପାରିବି ଦିଟା ବାଜିଯିବ ଫଟୋ ଉଠୁ ଟାଣ ବାସ୍ ଏବେ ଆମେ ଠାକୁର ନେଇ ବାହାରୁଛୁ ଆଉ କିଛି କ୍ଷଣକ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଯାଇ ଜଗତସିଂହପୁର କ୍ୟାରିୟର ଫୋକସରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବୁ ଠାକୁର ନେଇ ଯଦି ଅସୁବିଧା ହେଲା ରଖିବ ହଁ ମୁଁ ଯିବା ଧୀରେ 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 ର ବାଜିବ ବାହାଲି ଡେଣା ବାଜିବ ଆସ୍ତେ ଚାଲ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦୀପୁ ଭାଇ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଇନାଲ ଆମେ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି ନା ଏଇ ସାଇଡ ଟା ଖୋଲିଦବ ହେଲା अरे बोलो तबे फाइनली आम रूम रे माँ सरस्वती पहुंच सारे रखो तो रखो पिलाने बहुत एक्साइटमेंट अच्छा पूजा देखु आम सरस्वती कौनटा कहते पंख पंख नाई आम पिला माने मिसी पंखटी को तैयारी कर विशेष कारीगर सुनामधन्य कारीगर ओडिशार सर्वबृहत कारीगर ना होती श्री अनुज कुमार जेना और ना शिवलू
ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତହୀନ ଅଛନ୍ତି। ଏ ଆମର ଏ ବର୍ଷର ବଡ଼ବାପା ସମସ୍ତେ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତହୀନ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ସମସ୍ତେ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ ମୁଁ କହିଲି। ଏବେ ଆମ ଠାକୁର ପୁରା ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ ବସି ସାରିଲାଣି। ପୁରା ବହୁତ ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଆମ ଠାକୁର ଏଇନା। ଖାଲି ଖାଲି ମୁହଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା। ସମସ୍ତେ ଠାକୁରଙ୍କ ମାଙ୍କର ମୁହଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅପେକ୍ଷାରେ ପଡିଛନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ ମୁଁ କହିଲି। ଏବେ ଆମ ଠାକୁର ପୁରା ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ ବସି ସାରିଲାଣି। ପୁରା ବହୁତ ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଆମ ଠାକୁର ଏଇନା। ଖାଲି ଖାଲି ମୁହଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା। ସମସ୍ତେ ଠାକୁରଙ୍କ ମାଙ୍କର ମୁହଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅପେକ୍ଷାରେ ପଡିଛନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି।
ପିଲାମାନେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ପୂଜା ପାଇଁ ବା ଟିକେ ହାଇ କରିଛେ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପିଲାଟା ଚୁଚୁ ଗାଇକି ଦେଖିଲେ ଟିକେ ଗଲେ କୁଆଡେ ତମର ଉଠି ଲାଭ କଣ କିଛି ଏବେ ଆସିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଚାଲ 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 विनायको द्वाविंशदेवताभ्यो पञ्चामदिनं श्रापयामि ॐ पञ्चदध्याः सरस्वतिः भवसरितं भूर्भुवस्व विनायको द्वाविंशदेवताभ्यो पञ्चामदिनं श्रापयामि ଠାକୁର ଦେଖିପାରିଲେନି ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଫଟୋ ଉଠି ପାଇଲାଣି ଆଜି ପିଲା ଫୋନ କରିଛି ଝିଅ ପିଲା ପୂଜାକୁ ଦେଖିବୁ ତୁ ବାଟକୁ ଆସି आपले लागलं कपाट पर टाकी दे कपाट आहे कपाट पर टाकी दे
ବଟା ବଟା ଦେଇଦେବା ହଁ ଏଇ ବଡ଼ି ସବୁ ଦାও ସବୁ ଦାও ଏତିକି କଣ दिखाई पड़ा बोले वो